Kok gerak-gerak ya? Ini kok kalender gerak-gerak ya? Bentar Cok. Ini kok kalender gerak-gerak ya? Gue gak ngerti coy. Ini kok udah biarin aja, jangan sampai gue kena mental. Ini baru permulaan. Cuman pergerakan doang. Saya Gijon, Cacayam Reborn di sini, menantang semua kalian buat hadir. Nampak? Hei Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman, tunjukkan kalau emang kalian merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gua. Hadir kalian semuanya, tunjukkan interaksi eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Hadir kalian semuanya, ha? Hadir! Siapa? Gue dengar suara ada di belakang, teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gue ngeliat kayak tangan. Ini apaan ya? Tangan Cok, tangan. Ini tangan. Gue coba samperin. Cuman tangan doang. Di sini loh guys. Nih, tepatnya di sini banget guys. Seriusan. Tepatnya dia tadi di sini keluar tangannya. Hei, kalian. Jangan cuman kayak gitu aja interaksinya. Saya nggak butuh interaksi kayak gitu. Gue butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas depan gue. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Pindah lagi tangannya dong ke sebelah sana. Anjing loh. Dia tadi di sini loh guys, seriusan. Ketika gue di sana, gue dengar ada suara. Assalamualaikum. Anjing, sumpah gue merinding Cok. Allahu Akbar. Jelas banget. Ada suara titit. Titit lu gede atau kecil? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim. Suster ngepot. Suster ngepot. Lu bangke lu, ha? Kemana kau? Thank you, Teo. Luar. Hei, buat semua penunggu yang ada di sini. Mau Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman. Tunjukkan kalau emang kalian ada di sini. Tunjukkan kalau emang kalian udah merasa nggak suka dengan kehadiran saya. Saya melawan, menantang kalian. Lemah kalian cuman kayak gitu doang. Lemah, mana? Yang katanya tempat ini angker. Yang katanya tempat ini banyak sosok-sosok Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman. Saya menantang kalian. Oleh Nawa. Mbak. Gue ngeliat kayak ada sosok cewek hamil barusan. Dia lewat ke arah sebelah sini, teman-teman. Kalian lihat gak sih? Gue lihat jelas banget loh. Dia tadi jalan ke arah sebelah sini guys. Ke arah sebelah kanan, teman-teman. Ini kita masih di bawah guys. Belum ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada kamar mayat. Pemandian jenazah guys. Astagfirullahaladzim. Siapa? Hei penunggu yang ada di sini ataupun yang di luar, gue minta kalian hadir semuanya. Datang, tunjukkan interaksi eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Hadir, jin, setan, siluman, Raja Jin, Raja Iblis. Keluar kalian. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada, wahai jin-jin setan yang ada di sini. Loh. Kok dia ada di sini ya? Mbak. Dia kemana Cok? Dia kemana guys? Dia kemana, ngilang loh?
Dia tadi masuk ke area sebelah sini teman-teman. Seriusan gue ngeliat tadi dia masuk ke area sebelah sini. Kalian lihat gak sih? Iya, dia kayak lagi semacam lagi bunting coy. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Hei buat semua penunggu yang ada di sini. Jikalau kalian merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gue, keluar kalian. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Lemah kalian. Mana? Ah, luar. Lemah kalian. Cuman kayak gitu doang. Allah. Mang. Kursinya jalan, Mang. Ini. Kursinya, kursi. Kursinya jalan. Bangke lo, ha? Muncul aja lo bangke. Gua gak butuh pergerakan kalian. Gua butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada, wahai jin. Wahai siluman penunggu yang ada di sini. Mana? Cuman kayak gitu doang interaksi kalian. Mbak. Wow gila men, gue dikerjain sumpah. Mbak. Astagfirullahaladzim. Gue taruh foto dulu sini. Anjing, gue udah merinding banget cok. Mbak. Anjing apaan? Anjing. Sorry guys, sorry. Gue nggak takut. Gue cuman kaget doang. Guys. Gue nggak takut, gue cuman kaget doang. Tenang teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Cuman sosok si Mumun doang. Lontong itu lontong guys. Pli, lu beli bala-bala siap Pli. Gua makan nih lontong ya. Kita kejar guys. Si lontong di sana kita kejar. Ya Allah, dada gue nyesek. Itu ada yang jalan. Mang ada yang jalan, Mang. Ada yang jalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Guys, kalian setuju nggak kita naik ke lantai 2 teman-teman? Kita ke area kamar jenazah guys. Setuju nggak? Kalau kalian setuju, terbangan gip terbaik kalian. Gip terbesar terbaik kalian. Coba kalian tahu kan? Kalian tadi minta gua barbar. Tahu kan ketika udah gua barbar seperti siapa?
Siapa? Gila men, gue udah merinding banget cok. Seriusan gue udah merinding banget. Ini pantat udah mulai empot-empotan. Oke, kita naik ke lantai 2 ya teman-teman. Yang dimana di lantai 2 ada, kalian udah tahu kan di lantai 2 seperti apa guys. Anjing, ini apa cok? Ini apa cok? Ini apa? La ilaha illallah. La. Anjing. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Kita fokus ke lantai 2 ya Mang Gege. Mang, ini pantat udah mulai. Dengar suara air ngalir nggak sih? Gue denger kayak ada yang mandi teman-teman. Gue denger kayak ada yang mandi. Masuk jangan guys. Masuk jangan. Siapa? Gue bakalan coba masuk cok. Gue denger kayak ada suara orang lagi mandi. Ini toilet teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apaan ini cok? Astagfirullahaladzim. 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 Bener kan? Dia ada di dalam cok. Dia ada di dalam. Dia ada di dalam. Dia di dalam. Dia ada di dalam cok. Dia di dalam. Gue bisa. Kak Sinar, makasih kak. Terus guys, loporin guys, give eksklusif kalian terbangan. Gue bakalan coba langsung buka. Di mana kalian? Hah? Di mana kalian? Hah? Di mana kalian? Hah? Ini bukan tempat mandi, ini tempat kencing guys. Gak ada apa-apa guys. Gak ada apa-apa cok. Seriusan gak ada apa-apa. Di balik pintu gak ada guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini foto. Ini foto. Udahlah kita biarin aja. Fotonya terbang. Fotonya terbang guys. Pokoknya buat semua jin yang ada di sini ya, ikutin gua. Gue bakalan ke area kamar mayat ke lantai 2 teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini apaan cok? Allah. Mang.
La ilaha illallah. Mang Gege, Mang Gege. Mang. 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 Mang, Mang, Mang. Mang. Mang, 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 ini apaan, Mang? Mang, Mang. Astagfirullahaladzim. 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 Pahit, 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 pahit. Anjing. Anjing. Oh, gila men. Enggak. Allahu Akbar anjim. Gue dikelilingin banyak banget sosok-sosok penunggu yang ada di sini. Padahal gue mau naik ke lantai 2. Assalamualaikum. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue ngeliat sosok. Gue nggak tahu itu sosok apa. Teman-teman. Dia di belakang pintu. Teman-teman, kalian lihat nggak? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, gue masuk ke area pemandian jenazah. Gue dengar suara. Gue taruh foto aja di sini dulu ya. Gue naruh foto sini dulu. Assalamualaikum. Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Astagfirullahaladzim. 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 Anjing. Ini apaan, Cok? Mang. Mang, susur ngepot, Mang. Mang. Ah, si anjing ini kejar suster ngepot. Lompat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini selalu ada yang kayak gini, coy. Setiap gua kesini, gua selalu disajikan sama sosok yang kayak beginian. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, buka jangan ya. Astagfirullahaladzim. 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 Mbak. Bentar guys. Mbak, gue merinding, Cok. Mbak. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah, ini apa lagi? Mbak. Allah. Ini bayi. Allah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Allahu Akbar. 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 Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gue buka ini atau gue nyamperin sosok itu ya? Allah. Astagfirullahaladzim. Tenang John, slow John. Jangan sampai gue kena mental ya. Gue masih penasaran coy. Gue masih penasaran. Gue pengen lihat yang ini dulu. Allah. Dia nangis Bang Akas. Makasih Bang Akas. Dia nangis sok. Dia nangis. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Bentar cok. Gue pengen lihat mukanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gue merinding. Sumpah gue merinding. Gue merinding banget. Gue pengen coba buka ini cok. Gue pengen coba buka ini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Mang. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Mang. Allah. Mang. Anjing. Suster ngepot. Gila men. Anjing. Ini udah kebuka, bayinya kok hilang ya? Bayinya hilang, Cok. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Mang Gege. Mang. Banjar. Thank you Banjar. Astagfirullahaladzim. Mang. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mang, bayinya terbang, Mang. Bayinya terbang, Mang. Bayinya terbang, Mang. Mang Gege Kibarca. Mang.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, gue mencoba melawan rasa takut gue meskipun gue di sini nyium bau bangke. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anjing, ini kok mukanya kayak gini banget. La ilaha illallah. Gue tutupin aja bau, cok. Seriusan. Bau. Seriusan bau. Gue tutupin aja. Enggak, gue bau. Gue nyiumnya bau banget, cok. Astagfirullahaladzim. Udah gue tutupin ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kau terbang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mana dia? Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kayak gitu dong kemampuan kalian. Gak bisa kalian rasukin raga gua. Gak bisa kalian bawa gua ke alam kalian. Pensiun aja lo bangke jadi setan. Dikira gua bakalan kena mental sama kalian. Hei wahai jin-jin setan yang ada di sini. Lemah kalian. Lemah. Gua nyatakan kalian setan-setan yang ada di sini. Pensiun aja lo bangke jadi setan. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaga Tuhan. Ya Allah, dia nengok gua. Dia terbang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang. Astagfirullahaladzim. Anjing. Apaan itu? Gila men. Gue udah dikelilingin di sini guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu apaan, Cok? Beli si Mumun beli. Astagfirullahaladzim. Beli. Mang Gege. Ada si Mumun. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tahu dari sini, Jan. Astagfirullahaladzim. Mbak. Kok ada yang kayak beginian lagi sih? Mbak. Gue nggak ngerti guys. Ini buka jangan. Gue tadi udah buka teman-teman. Buka lagi jangan.
Siapa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Siapa? Kok sapunya kok sapunya ini sapunya cok. Gua nggak butuh pergerakan kalian, gua butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas. Jin setan yang ada di sini keluar. Coba yang lagi megang sapu, hei jin, keluar kalian. Jangan cuman pergerakan doang. Keluar kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Anjing. Apa itu cok? Hai pocong. Si Mumun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, anjing ini sumpah pantatku udah empot-empotan banget cok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Suster ngepot. Ada suster ngepot itu suster. Itu suster ngepot cok. Itu suster ngepot. Diem lo, jangan kesini lo, anjing. Dia kayak mau ngejar gua. Ini suster ngepot selalu ngejar gua cok. Ini suster ngepot selalu ngejar gua. Diem lo bangke, gua tendang lu, ha. Gua tendang lu. Sini lo, ha. Mbak. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Dia ngedeketin gua cok. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Wah, tahan, diam. John. Astagfirullahaladzim. John. Allahu Akbar. Aduh, berantakan tripod. Ini pegang. Astagfirullahaladzim. Pegang. Ini pakai gini, air pegang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Senter. Aduh itu benerin si Gijon. Kasihan.
Astagfirullahaladzim. 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 Mang Kiki di bawah. Oh, si Aki. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, malam hari ini gue bakalan lanjut dan gue balas dendam ya, karena temen gue barusan kenok teman-teman ya. Temen gue kenok si Gijon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadamul adam, ya khadamul ruh, ya khadamul jin, ya khadamul jazat, ya rijalul ghaib. Khususan buat semua penunggu yang ada di sini. Apapun jenis jin kalian penunggu tempat ini, saya Wah Hendrik menantang kalian semuanya buat hadir, buat nampak, buat wujud. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, kun Rabbuna Nurul Jakim, kun Rabbuna Nurul Jakim, Sir, Zat, Sifat, hadir, wujud. Guys, hai guys, tangan gua masih gemetar teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh, wah. Allahu Akbar. Ini masih ada mang. Tensinya tolong jangan terlalu edan, Mang. Ini baru juga masuk udah ada yang baring, guys. Astagfirullahaladzim. Baru aja masuk ini ada yang berbaring, kelihatan rambutnya aja, guys. Allahu Akbar. Buka jangan, geng. Buka jangan. Buka jangan, guys. Buka jangan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tonjok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing tinggi banget, bet. Hei, astagfirullahaladzim. Ajo. Kah, woi, setan jin, woi. Baru aja gua datang, please. Slow dikit lah, Tan. Gua minta, Tan, slow dikit lah kalian, Tan. Please, Tan. Masih ada yang berbaring, teman-teman. Allahu Akbar, gua buka dulu ya. Buka jangan, guys, buka jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka jangan, guys. Astagfirullahaladzim. Gua coba buka ya. Ini rambutnya panjang, cowok. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udu sinatu wa la nahum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yasfahu indahu la bidni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yauduhu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Enggak, gua nggak buka. Gua nggak buka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini jantung gua mau copot, ya Allah. Ya Allah, jantung gua mau copot, ya Allah, please. Astagfirullahaladzim. Calon nyusul gua gak bakalan kenok. Itu yang bilang gua calon nyusul kenok. Gua gak bakalan kenok ya. Liatin aja. Gua gak bakalan kenok, bro. Gak bakalan, bro. Gua cuman barusan kaget doang, bro. Kok tidak senang gua buka ini. Coba hajar gua ya. Coba hajar gua. Yang bilang gua kenok gak bakalan gua kenok. Suster ngesot, anjing. Wah, ada suster ngesot, Wak. Suster ngesot, Wak. Suster ngesot, Wak. Wak, suster ngesot, Wak. Allahu Akbar, suster ngesot, Wak. Suster ngesot, Wak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gue buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah.
Gak ada, Cok. Cok, kemana, coy? Kok gak ada? Ya Allah, ya Robi. Astagfirullahaladzim. Sungguh menyala kau setan. Gua udah buka hilang, Cok. Allahu Akbar. Gak tahu hilang kemana. Aing kagak paham, Cok. Ini nih, Mang. Ini kayaknya harus diajar nih, Mang. Mang, ini harus diajar, Mang. Mang, ini harus diajar, Mang. Ini kayaknya harus diajar, Mang. Belakang, Wak. Tenang, Wak. Belakang gua aman, Wak. Belakang gua aman, Wak. Belakang gua aman, Wak. Gak ada, Wak. Belakang gua aman, Wak. Ini kayaknya harus dikena nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mang, lo kasih ki. Mang Gege, Kibarja, lo kasih tensi. Ini tensi apaan, Mang? Kok edan kayak gini, Mang? Anjim, ini tangan gua dari tadi nggak berhenti, Cok. Tangan gua dari tadi nggak berhenti nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ini kain apaan sih? Ini kain apaan sih, guys? Kain apa? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anjing, tinggi banget, Cok. Astagfirullahaladzim, ini tinggi banget, weh. Mang tinggi banget, Mang. Astagfirullahaladzim, Mang Kiki. Anjing. Astagfirullahaladzim, kok ngejar, anjing? Kok ngejar? Anjing, suster ngesotnya ngejar, coy. Allahu Akbar. Ada yang jalan, guys. Ada yang jalan ke depan, weh. Kayaknya hilang, anjing. Weh. Astagfirullahaladzim. Oke, gue coba ke depan ya. Tadi kayak ada yang lewat ke arah kanan, guys. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di bawah siapa, Wak? Astagfirullahaladzim. Bayi terbang, anjing. Allahu Akbar. Bayi, geng. Ada bayi nangis. Bayinya nangis sambil terbang, anjing. Astagfirullahaladzim. Dek, jangan nangis, Dek. Bayinya nangis sambil terbang, ya Allah. Bayinya nangis sambil terbang, ya Allah. Bayinya nangis sambil terbang, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Dia kayak masuk ke arah kanan, ya, geng. Astagfirullahaladzim. Dia kayak masuk ke sebelah kanan, ya. Dek. Kemana, Dek? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa ini, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Teh. Nutup. Jangan ditutupin ini, weh. Gerak. Astagfirullahaladzim, cok. Gerak. Allahu Akbar. Ini lokernya gerak, cok. Astagfirullahaladzim, kenapa ini, weh? Anjing, kaki. Kaki, Mang. Astagfirullahaladzim, Mang. Kaki, Mang. Allahu Akbar, Mang. Kaki, Mang. Goblok, dia terbang ke atas, Mang. Terbang ke atas atap, Bang. Allahu Akbar, Bang. Ya Allah, Bang.
Lokernya. Lokernya. Cik, lokernya jatuh. Lokernya jatuh, Cok. Gila ini energinya, Mang. Lu, Kiki, lu tensinya kayak apa ini? Loker kayak gini sampai jatuh, Cok. Berdiri lagi, Cok. Berdiri lagi, weh. Ini tadi jatuh kan? Ma. Ada suara air. Bayi. Bayi, geng. Allahu Akbar. Ada bayi. Gua dengar suara air pula. Ini pun ikutan berdiri, weh. Oke, gua keluar dulu, guys. Gua keluar dulu dari tempat ini, teman-teman, karena udah bahaya ya. Astagfirullahaladzim. Kok tiba-tiba di toilet? Gua kejar kau ya. Astagfirullahaladzim. Mak. Kemana, Cok? Ini gua masih di pintu loh, Cok. Ini kemana, Cok? Allahu Akbar. Gini amat ya cari uang, coy. Harus berseteru sama setan. Allahu Akbar. Ini gerak-gerak sendiri, Wak. Allahu Akbar, Wak. Gerak-gerak sendiri, Wak. Ada, Wak. Wak, ada itu, Wak. Ada 2, Wak. Astagfirullahaladzim. Gua kalau mundur, gua malah kenok di sini. Kalau mundur, gua yang kenok di sini, geng. Gua terobos aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terobos jangan, Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Tenang, Mang. Gua nggak bakalan kenok, Mang. Tenang, Mang. Cuman ngantem. Langsung gerak, cuy. Lo marah, setan? Lo nggak suka sama kehadiran kita di sini, setan? Coba lu barbarin lagi, setan. Gua minta kalian hantamkan energi kalian. Astagfirullahaladzim. Ini ruangan yang seremnya, Cok. Gila, gua sampai keringat dingin kayak gini, men. Allahu Akbar, gua ngeliat ada satu sosok di depan. Woi! Sekali lagi buat semua penunggu yang ada di sini. Saya menantang semua jin setan apapun di tempat ini. Ya Bada, Ya Badi, Ya Maiti, Kun Rabbuna Nurul Jakim, Sir, Zat, Sifat, Hadir, Wujud. Buat semua penunggu yang ada di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Aduh, gila, baru aja berapa menit, gila ngos-ngosan, geng. Astagfirullahaladzim, Mbak. Allahu Akbar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Wih, ini tinggi banget ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mak. Tinggi banget, Mak. Gila. Astagfirullahaladzim. Mang gege gila, Mang. Astagfirullahaladzim. Pocong ya Allah. Pocong. Pocong. Astagfirullahaladzim. Gila, banyak banget, Cok. Gua itu yang bawa bayi, guys. Itu sosok perempuan yang bawa bayi, guys. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, itu sosok perempuan yang bawa bayi, geng. Dia kayak mendek-mendek gitu. Api teh ayeuna gaduh hiji boneka tekinten saena sareng lucuna. Dia kayak masuk ke dalam. Lo denger gak suara bayinya, guys? Kalian denger gak suara bayinya, guys? Allah, kalian denger gak suara bayinya, teman-teman? Di dalam, boy. Ini di pojok anjing ada dia. Dia ada, Cok. Dia nangis, weh. Astagfirullahaladzim, anjing. Goblok, kok banyak banget, Cok. Mang, ini banyak banget, Mang. Gila. Wajib. Dimana kalian setan? Gak usah nakut-nakutin dari belakang. Kalau berani muncul depan. Ini sosok yang bawa bayinya, geng. Ini sosok yang bawa bayinya, teman-teman. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini liatin gua ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa? Coba kalau berani. Pocong terbang, anjing. Pocongnya terbang, Cok. Astagfirullahaladzim. Pocongnya terbang, Cok. Lihat gak barusan di area sini? Kayak pocong terbang, weh. Cong, lo gak usah ikut dekatan, Cong. Astagfirullahaladzim. Dia masuk di ruangan, Cok. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Dia ada di ruangan, teman-teman. Dia ada di ruangan. Gua coba masuk ke ruangannya. Ketika gua masuk ke dalam, ini setannya nggak ada, Cok. Kuyang bukan ini ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemana ya? Bayinya gue ambil, jangan, geng. Ini sosok bayi, guys. Gue ambil, jangan. Ambil, jangan, geng. Ambil. Oke, gue coba ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara anjing. Suara apa? Astagfirullahaladzim. Kursi. Muter sendiri, geng. Allahu Akbar. Ini muter sendiri, teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim.
bayinya, geng. Ampun. 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 Ampun, aku nggak ngambil bayinya. Ampun. Enggak, ampun. 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 Anjing pias banget. Ampun. Tonjok anjing, ampun. Ampun. Mbak, ampun. Ayo kan bayi, Mbak. Mbak. Ampun. Astagfirullahaladzim. Ampun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ampun. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ntar geng. Gila, bau bangkai di dalam ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kenok, yang bilang kenok gak bakalan gua kenok, cok. Lo gak tahu gua presiden goib. Lo ngomong gua kenok, no, gak ada kenok dalam kamus gua, geng. Tadi gua kayak ngeliat kaki di sini ngelayang, cuy. Gua kayak ngeliat kaki di sini tadi ngelayang ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Gua keluar ah. Nggak ah. Gua keluar ah. Gua keluar ah. Astagfirullahaladzim. 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 Banyak setan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asik-asik. Apa pala lu asik, coy. Astagfirullahaladzim. Gua gak takut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anjing serem banget. Pintunya tutup sendiri. Wah, Allahu Akbar. Wah. Hilang anjing. Hilang coy. Hilang gue. Hilang gue. Astagfirullahaladzim. Suara kalian. Gua gak butuh suara-suara kalian. Coba nampak lagi wujud kau setan. Ya Bada. Ya Badi. Ya Maiti. Kun Rabbuna Nurul Jakim. Kun Rabbuna Nurul Jakim. Sir. Zat, sifat, hadir, wujud. Cemen. Setan-setannya udah cemen, geng. Setan-setannya udah kenok, guys. Ya, berarti gua yang boyah. Setan-setannya udah habis energi. Boyah gua, geng. Ini mah, geng. Mana ini? Kagak ada, cok. Ada, geng. Ada bayi. Ada bayi di dalam, cok.
di dalam. Wah, masa nggak ada tahu, Wak? Ada yang ngikutin Syul, Wak? Gak ada. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meja bang, meja mana bang? Meja mana bang? Gua kayak ngecium. Aduh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Buat semua penunggu yang ada di sini muncul lagi, hadir lagi kau. Ya pada ya badi ya baiti kun robuna nurul jakim. Kun robuna nurul jakim. Sir, zat, sifat, hadir. Astagfirullahaladzim. Ini gua nggak tahu ke ruangan mana. Ada yang masukin. Ada yang masuk guys. Ada yang masuk ke dalam ya. Kayak ada yang masuk ke dalam cuy. Halo? Siapa? Siapa? Ada open. Ada open cowok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ada palanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mak. Mak. Sus. 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 Astagfirullahaladzim. Sus. Sus. Ini kayak tadi mang ini dari tadi ngikutin gua terus. Allahu Akbar. Mang. Allahu Akbar, aing di pojokan sendiri weh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar, mak. Yang tidak aku di open, mak. Buka anjing, buka sendiri, janco. Apa dia buka sendiri, geng? Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masuk jangan, coy. Gua masuk ke dalam loh, nggak tanggung-tanggung. Gua masuk ke dalam. Ada yang nyanyi di dalam, coy. Ada yang nyanyi di dalam, geng.
Siapa yang nyanyi? Aduh, wah susah wah, weh, kejepit aing weh, weh kejepit weh, kejepit aing gak bisa weh. Astagfirullahaladzim, ini kaki kejepit, astagfirullahaladzim. Aduh, wah, mang, aing kejepit, astagfirullahaladzim, mang. Allahu Akbar, mang. Ini aing astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, subhanallah wa bihamdi subhanallahiladzim. Allahu Akbar. Gak jadi. Aduh. Susah masuknya. Ada yang nyanyi, coy. Ada yang nyanyi, weh. Ada yang nyanyi, coy. Dengar gak ada suara nyanyi? Ada kaki. Ada kaki, coy. Kayak ada kaki ya barusan di sini ya. Kayak ada kaki. Allahu Akbar. Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Allahu Akbar. Ada yang lewat ya barusan ya. Ini yang nyanyi, Mang. Apa itu? Allahu Akbar, Mang. Ampun. Mang. Naon eta, Mang? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini gua bisa keluar gak, geng? Ini gua bisa keluar gak, geng? Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Siapa? Ini jalan keluar gua cuman ini, Cok. Iya. Allahu Akbar. Wah, gimana keluarnya nih, wah? Mana kakinya, wah? Oh, ada wah itu, wah, di bawah kakinya, wah. Anaknya ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ampun. Allah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, itu gerak-gerak guys. Gua harus keluar teman-teman. Gua harus bisa keluar dari tempat ini guys. Itu kayak udah buka guys. Gua harus keluar dari tempat ini guys. Astagfirullahaladzim, kuat Rik, ayo keluar Rik, kuat. Astagfirullah. Apa ini Allah? Ini kain apa ini Allah? Kok ini ada kain ini di sini Mang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku harus keluar pokoknya guys. Gue harus keluar ya. Gue harus keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada apinya Mang. Allahu Akbar Mang. Ada api yang gua aneh. Ini kain pun. Mang, Ki, kok kayak jadi ada sesuatunya Ki? Allah, buka jangan Ki. Buka jangan. Ampun. Gua harus keluar geng. Anjing, malah ada yang masuk ke sini aja. Apa itu? Allahu Akbar, apa ini ya Allah? Astagfirullahaladzim. Aduh, gua gak bisa keluar ini Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, apa ini anjing? Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Mang, astagfirullahaladzim. Mang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku keluar gengnya. Aku harus bisa keluar ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku mau keluar, jangan ditutupin please. Please, aku mau keluar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi asfa'u ila bidi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa siya kursiyyus samawati wal ardi wa ya'uduhu ma huwa al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lemas guys. Aku lemas Astagfirullahaladzim. Aku lemas cowok. Aku harus keluar ini. Harus keluar ya Allah. Keluar ya, aku harus keluar. Keluar ya Wak, ini kalian geng
Ini keluar tempat ini nggak segampang yang kalian pikir teman-teman. Gua kayak kena gangguan terus sebelum keluar guys. Mungkin mereka udah mulai marah sama gua geng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ada yang jaga. Kayak ada yang jaganya cuk. Allah Akbar, la ilaha illallah. Ampun bang, ampun. Aku mau keluar guys. Aku mau keluar susah weh. Aku mau keluar susah weh. Astagfirullahaladzim. Bisa yuk keluar yuk. Bisa yuk keluar yuk. Aduh, pengen muntah Terus keluar dulu guys. Astagfirullahaladzim. Gimana gua bisa keluar anjing? Banyak sekali gangguannya weh. Ini gimana gua bisa keluar? Astagfirullahaladzim, ini gangguannya gila banyak banget coy. Gimana gua bisa keluar, ini gangguannya banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Gua harus keluar, cuman ini jalan satu-satunya, nggak ada lagi ya Allah. Please. Kuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Minggir anjir. Minggir kau setan. Allah. Oke, alhamdulillah ya si Aki. Alhamdulillah ya si Aki. Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ki. Seki aing mau keluarnya susah ki. Susah ki, gua keluarnya ki, minta minum ki. Ki belakang ki. Allahu Akbar ki, awas ki. Ki belakang ki, belakang ki. Belakang lu ki. Astagfirullah. Ini beneran si Aki bukan ki pengen. Ki, waki.
sok. Aduh. Kau mau dikenok di jaro. Halus sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Aduh. Halus banget Ki. Iya. Di dalam Ki loba setan Ki. Kita makan sarana ieu mah. Kenok aing gak kenok, Cok. Nih botol ada.